waktu ini betul-betul tidak terasa. Baru kemarin bulan Januari, sekarang sudah mau terakhir ya, sudah November akhir. Jadi kemarin beberapa dari jemaat dan ada juga perwakilan pengerja dan Pak Rista juga hadir. Adalah hari yang berbahagia buat siswa sekolah misi kita BTC. Mereka kemarin sudah diwisuda. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Mereka sudah di training, dipersiapkan, dan mereka kemarin dinyatakan sudah menyelesaikan training mereka. Puji Tuhan. Dan ada satu yang disampaikan Dr. Tan. Saya pikir itu merupakan kelanjutan daripada khotbah saya minggu lalu. Saya pikir saya sharing dulu sebelum Pastor Philip akan berbagi tentang mendengarkan suara Tuhan. Jadi beliau sampaikan adalah satu contoh di Alkitab tentang Elia. Ketika pada masa itu kelaparan, tidak ada hujan, di mana ada air, airnya habis di situ. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama si Elia, pergi ke padang gurun. Katanya begini, orang normal aja, waktu hari-hari tidak ada kekeringan, tidak mau pergi ke padang gurun. Bayangkan ini lagi kekeringan, pergi ke padang gurun. Ini orang bilang pasti gila. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, di tempat yang kering itu pun Tuhan berkati. Maka hari ini pengingat lagi bagi kita, mari kita sama-sama rindu mendengarkan suara Tuhan. Dr. Tan garis bawahi lagi kemarin, sumber utama adalah sama-sama kita katakan firman Tuhan. 1, 2, 3 ya. Firman Tuhan. Sama-sama kita gemar membaca firman Tuhan. Dan hari ini yang akan melayani kita adalah Pastor Philip Ong. Ya, beliau melayani 3 hari kita seminar Dr. Tan. Beliau melayani beberapa hari dan saya melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja diberkati. Dan saya percaya kita juga di tempat ini pasti akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan dan juga kesaksian-kesaksian beliau. Jadi kita semua siap mendengarkan firman Tuhan? Haleluya. Amin. Pastor Philip, please come. Kita bisa mendengar. Halo. Pastor, thank you. Terima kasih. You start the service with my ministry song. Wah, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your name. satukan lagi. Thank you, Jesus. Father, this morning I pray Bapa, pagi ini aku berdoa that you are in our presence. bahwa Engkau hadir di tengah-tengah You are kami. coming out of our lives. Engkau Tuhan yang hadir di You are tengah-tengah going to kami. show us how to live. Engkau akan menunjukkan kami You cara are going untuk to hidup. power us Engkau akan menguatkan kami untuk melakukan of the pelayanan last days. dan untuk pelayanan hari-hari ini, Tuhan. Dan Tuhan, You are going to raise up all the giants from the children that we saw. Engkau akan membangkitkan raksasa-raksasa iman di antara anak-anak yang kami doakan tadi. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Pastor, I'm going to give $1,000 Ya. to buy presents for all the children for Christmas. Oh, jadi untuk Natal ini Pak Philip udah kasih $1.000 untuk anak-anak ini dikasih kado nanti. We are going to bless. Kita akan berkati mereka, saudara. Oh, 15 of December. Ya, jadi kita akan dikasih tuh. Jadi untuk anak sekolah minggu Natalan sudah aman. If there's leftover, put a buffet for. Nah, kalau ada lebihnya nanti yang hadir di Natal anak sekolah minggu makan dulu. Haleluya. Haleluya.
My name is Philip Ong. Nama Pak ini Pastor Philip Ong. I'm a slave of Christ Jesus. Wah, dia bilang dia adalah hamba, budak dari Kristus You Yesus. know, with Jesus, don't try to be a leader. Saudara, untuk bagi Yesus kita jangan sok-sok jadi pemimpin. You will never succeed. Kita nggak akan bisa sukses. You know, Jesus is one. Saudara, Tuhan Yesus itu You hanya ada all satu. know, in the Bible, Kita tahu di if Alkitab. there's a number for Christ, He is number one. Saudara, kalau kita bicara angka di Alkitab, Yesus itu nomor 1. So my late father, Jadi bapaknya ini sudah meninggal. he taught me, he said, don't try to be a number one standing beside Jesus. Dia bilang, bapaknya pendeta, dia bilang, kalau kamu di samping Yesus jangan coba-coba jadi nomor 1. So I asked him, what's the best number? Jadi kalau gitu nomor berapa yang paling bagus, Pak? Katanya. He said, be a zero. Jadilah 0 katanya. Be a slave. Jadilah hamba. A zero. Jadilah 0. When the zero stands next to Jesus, what is it? Kalau ada 0, banyak 0 di samping angka 1 bisa jadi apa? Number 10. Jadi 10. Sempurna. So remember, you want to serve the Lord? Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, Don't try to, I'm somebody. I jangan can preach berusaha, the Lord. oh ini karena saya. Enggak perlu, saudara. Just humble yourself. Jadilah rendah hati. Serve the Lord. Layanilah Tuhan. And the rest, you don't have to worry. Dan sisanya tak perlu khawatir. Amen. Amin. I make sure none of you are going to sleep today. Saudara, saya pastikan saudara tidak ada yang tidur pada pagi ini. I'm going to speak today about the high and the low when we are following Jesus. Jadi Bapak ini akan sharing bagaimana kita akan ada masa-masa kita di atas, mungkin kita juga lagi lemah dalam mengikuti Yesus. When we walk with Christ, Ketika kita berjalan bersama Kristus, you can believe it is not going to be boring. saudara percayalah hidupmu tidak akan membosankan. Why? Because Christ is such a God Karena Kristus adalah Tuhan, that He Himself go down and He lift you up. Dia sendiri yang akan turun ke dasar di mana saudara ada dan Dia akan mengangkatkan saudara. That is Jesus Christ. Itulah Tuhan Yesus. So that's why you see all the leaders here serving God. They don't care how much they get paid. Makanya di sini hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara di depan ini, saudara jangan pikir mereka dapat bayaran. Because they are not dependent on the church. Karena mereka tidak tergantung kepada The gereja. church cannot get enough money to pay all the Saudara, salaries. kalau kita bayar mereka ini tak sanggup kita bayar mereka. But they Saudara. depend on God. Tetapi mereka bergantung kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat hamba-hamba Tuhan kita. Why? Because they are smart? No. Saudara, sorry. Because they are smart? Apakah mereka karena mereka pintar? Bukan. No. Because they are humble. Karena mereka rendah hati. And when they are humble, they ask God, you lift me up. Saudara, ketika kita rendah hati, kita minta Tuhan yang mengangkat. So the Lord will provide everything for them. Dan Tuhan pasti memelihara hidup mereka, menyediakan segala kebutuhannya. I have served the Lord now Saudara, since when I was 28 years old. Bapak ini sudah melayani Tuhan sejak umurnya 28 tahun. He has never failed. Dan Tuhan tidak pernah gagal, saudara. And He has given me so much more. Dan Tuhan sudah memberkati Bapak ini So I want to berlimpah-limpah. encourage you. Number one point for today's message. Jadi Bapak ini mau menyemangati kita, nomor 1 poin Bapak ini adalah, Remember, ingat ini, God will never let you down. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Haleluya. Number two, Nomor 2, God will never be late. Tuhan tidak pernah terlambat, katakan amin. Right on time. Selalu datang ke Your tepat waktu. blessings will come. Berkat saudara itu selalu datang ke tepat Number waktu. 3. Nomor 3, Remember, ingat ini ya, God will never leave you. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Okay, so today I want to talk about the Bible, about this mighty prophet that God called. Who are the mighty prophets of God? Jadi Bapak ini akan cerita dari sebuah kisah di Alkitab tentang nabi yang luar biasa di In the book Tuhan. of Kings, who were the mighty prophets? Jadi saudara, di kitab 1 Raja-Raja, menurut tebak saudara, nabi apa yang luar biasa di situ? Can you flash the... Boleh tunjukkan ayatnya? Yang tadi dikasih. I'm going to talk about one very mighty man of God. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa di situ. He was so mighty, Dia sangat dahsyat, he can even destroy kingdoms. bahkan dia bisa menghancurkan kerajaan. So as we read in the first King, Kalau kita lihat 1 Raja-Raja ini, chapter 17, pasal yang ke-17, can you read? yes, verse 7 to 16 or 1 by 7 to 16. Oke, saya bacakan bagi saudara bahasa Indonesia ya. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Yeah. Saya baca bagi saudara. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah,
pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah juga bagiku sepotong roti. Cobalah ambil juga sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tetapi kan, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. So, we are talking about Prophet Elijah. Jadi kita hari ini belajar dari kisah Nabi Elia. I need to share with you Bapak ini- before this scripture of 17. Jadi what saudara, happened to Elijah. sebelum pasal 17, apa yang terjadi kepada Elia? So, before this happened, Sebelum ini terjadi, before Elijah called the famine upon the land, sebelum Elia memanggil hujan berhenti pada negeri itu, he went to the mount to fight with all the prophets of Baal. dia sudah pergi ke atas bukit dan berantem sama nabi-nabi Baal itu. So all the prophets of Baal, Elijah challenged them. Jadi Elia menantang nabi-nabi Baal untuk bertanding. So Elijah said, since you say your God is powerful, Elia bilang, karena kau bilang dewamu luar biasa, let's see his power. ayo kita adu kekuatan mereka. You slaughter a cow Kau potong sebuah sapi, and let lembu, your God consume it. dan biarlah dewamu membumi hanguskannya. So the prophets of Baal, Nabi Baal itu baca calling mantra their semua, God to sacrifice, consume the sacrifice. dipanggilnya dewa-dewanya untuk membumi hanguskan daging itu. And then nothing happened. Dan tidak ada yang terjadi. So Elijah said, what happened? Jadi Elia bilang, loh kok Where's apa yang your terjadi? God? Mana dewa-dewamu? Call him. Panggil. So they Mereka baca lagi mantra-mantranya. nothing happened. Tak terjadi apapun. So now they malu. Mereka udah malu. So now Elijah said, Baru Elia kemudian ngomong, let me sacrifice. aku akan menyembelih sapi And he lembu said, ini. take some water and pour on the sacrifice. Dan nggak cukup itu, ambil lagi air, So they take the water and basahi pour. itu semua dagingnya. Now the sacrifice is wet. Oke, sekarang korban bakaran ini sudah basah. Now Elijah making lembu soup for God. Mau dibikin sup sapi, saudara. Soup Sup lembu. Sup buntut. Soup buntut. Wah, ini mahal ini. And then he say, hey, not enough soup. Ini kurang ini katanya. Take some more water. Tambahkan lagi airnya, And then dikirim. pour some more water. Dikasih And lagi air. pour some more water. Ditambah lagi air, saudara. And then Dan apa yang terjadi? in 1 minute, Elijah said, God, Kemudian Elia bilang, Tuhan, consume your sacrifice. bumi hanguskan ini semua. And the fire came down and Dan dari langit everything. datang api menghabisi semua daging lembu. Wow.
Luar All biasa. the people, wow. Semua Nabi Baal dan orang di situ mereka terkaku. And then Elijah said, get all the prophets and kill them. Jadi dibilang, oke, ambil semua nabi-nabi ini dan bunuh mereka So semua. all the prophets got killed. Jadi semua nabi palsu itu dibunuh. So Elijah win. Jadi Elia lagi di posisi menang, saudara. He's now at the top, Dia sedang di on puncak-puncaknya. the top of the mountain. Nah, dia di atas bukit. God showed his power. Tuhan lagi menunjukkan kuasanya. Now he's Wah, orang lihat, wah, ini memang hamba Tuhan yang luar biasa. So that was before this chapter. Jadi itu terjadi sebelum pasal yang ini. Then the queen Jezebel, Kemudian ada ratu bangsa itu Yezebel. they proclaimed that she will kill Elijah. Dia bilang, aku akan bunuh si Elia ini seperti yang dilakukan kepada nabi-nabi. Sometimes I don't understand. Kadang-kadang Pastor Philip bilang dia nggak mengerti. The powerful man of God Seorang hamba Tuhan yang luar can biasa. challenge all the prophets of Baal Dia bisa menantang 450 nabi Baal di situ. and can command all of them to be killed. Bisa diperintahkan orang-orang untuk membunuh nabi-nabi itu. Sekali one lady talk on him, takut. Tiba-tiba ada seorang perempuan ngomong, takut. Memang perempuan ini luar biasa. What happened, man? Kenapa ini laki-laki ini? You know what Elijah heard? Tahu apa yang didengar Elia? The queen said, jangan main-main, nanti lu baru tahu. Amen. Itu memang ngeri kalau ibu-ibu ngomong begitu. Kita harus dulu. Nanti lu baru tahu. Baru tahu lu ya. So Elijah got scared and he ran away. Elia ketakutan dan lari. So he went to a brook. Dan dia pergi ya ke tempat tersembunyi. Now remember, Ingat, there is a drought in the land. pada waktu itu lagi ada kekeringan. A drought in the land. Ada kekeringan, saudara. And yet the prophets of Baal cannot sacrifice their cow. Bahkan tapi walaupun begitu terjadi, nabi-nabi Baal itu tidak bisa But Elijah- mengorbankan sapi itu. Elijah put water in the sacrifice. Tetapi Elia malah menambah air di And situ. God came. Tetapi Tuhan datang. But now he is takut already. Tetapi karena perempuan itu, Elia takut. So he ran to the brook of this one brook in the mountains. Jadi dia pergi ke tempat di sebuah gunung. And the Bible told us that God sent the ravens to take the meat. Dan kalau kita lihat Alkitab, Tuhan mengutus, tahu apa saudara, burung gagak untuk kasih makan tiap hari. I can Pagi dan petang. imagine the powerful man of God now lying down, so weak, no more power, only eating the meat. Jadi little by saudara, little. Bapak ini bisa bayangkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, kuasanya luar biasa, tiba-tiba dia ada di sudut sungai dan tiap hari dia makan ada mungkin daging sedikit-sedikit. But you notice in the Bible, it never talk of whether Elijah spoke to God. Say, oh lama, very hungry for God. Never. Tuh, tapi kita nggak lihat di Alkitab dicatat si Elia komplain dan bilang, Tuhan kayak mana ini, aduh aku lapar. No complain. Dia tak pernah komplain, saudara. Then God told him, Dan firman Tuhan datang sama dia. go to see a widow in Zarephath. Nah, dia lagi susah ini, tiba-tiba Tuhan ngomong, pergilah ke seorang janda di So Sarfat. Elijah was at the top. Jadi ingat tadi Elia lagi top-topnya, lagi viral. Then he heard the voice of a woman and he dropped to the Dan floor. dia dengar suara seorang perempuan dan dia langsung ketakutan. So our life is the same. Kadang-kadang saudara, hidup kita pun sering begini. When we choose to follow Jesus, Ketika kita memilih mengikuti Yesus, you have to be prepared for the mountain and for the valley. saudara, kita harus siap-siap. Ada masanya kita di atas gunung, kadang-kadang kita di lembah. Follow Jesus is not every day on the highway. Mengikuti Yesus tidak selalu terus kita di atas. Nggak bisa. Okay? Because some people say, oh, I want to be pastor. I want to be in charge of many people. Saudara mungkin pikir, oh aku mau melayani, mau jadi pendeta, mau ada menjadi pemimpin di gereja. Many. Banyak orang mau. But maybe some of them cannot wear the shoes to be a pastor. Tapi kadang banyak dari mereka tidak bisa menjalankan fungsi itu. Be a pastor is not a job, it's a calling. Saudara, untuk jadi pendeta itu bukan pekerjaan, itu sebuah panggilan. And it's the most terrible job. Dan ini pekerjaan yang sangat mengerikan bagi Bapak ini. Kenapa? You get the people from the street, you got to teach them, you got to feed them, you got to hope to change them, and then you got to bury them. Saudara, dari kecil kita kita ajarin, kita jaga firman Tuhan, dibesarkan, dibuat dewasa. Setelah nanti meninggal, kita lagi yang kuburkan. So, pastor is not easy. Itu tidak gampang, saudara.
But the work is not for salary. Tetapi pekerjaan ini juga saudara bukan untuk gaji. To serve God is for fulfillment of your heart. Saudara untuk melayani Tuhan itu adalah pencapaian kepada panggilan yang ada dalam hati To kita. know that you dare to go to the unseen places and that God is going to be with you. Untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin jarang orang lihat, tetapi melihat Tuhan bekerja di sana. So we must, as Christian, we must be prepared Jadi saudara sebagai orang Kristen kita harus siap sedia mentally secara mental. that there will be good times and there will Akan be bad. ada masa-masa yang enak, masa-masa yang kurang enak. The Bible in Matthew 5:45. Di Matius ada Matius 5:45. What do you say? Apa di sini dibilang? That God causes the sun to rise on evil and on the good. Dikatakan begini, Tuhan karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, And He sends the rain on the righteous and the unrighteous. dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Everybody can understand that. Tuhan, semua orang bisa mengerti ini. That means the power of God, Artinya kuasa Tuhan like the sun, sama seperti matahari and the power of God, like the water, dan kuasa Tuhan seperti hujan. falls on every man and woman in the earth. Jadi itu turun kepada setiap orang yang ada di bumi. But Jesus Tetapi Yesus, spoke a parable Tuhan memberikan sebuah perumpamaan with regards to this Matthew 5. sesuai dengan dari Matius 5:45 ini. The parable that Jesus spoke on was what? Perumpamaan ini bicara tentang apa? Was on the man who built his house on the rock and the man who built his house on the sand. Perumpamaan tentang ada orang yang membangun rumahnya di atas batu, adalah juga yang membangun di atas So pasir. the righteous and the unrighteous, they all need to stay in a house. Jadi semua orang benar ataupun tidak benar harus tinggal di dalam rumah. But Jesus separated by saying the unrighteous will build their house on the sand. Yang membedakannya adalah Tuhan bilang kasih perumpamaan itu orang yang tidak benar membangun rumahnya di atas pasir. And the righteous, we build our house on the rock of Christ. Nah, tetapi kita sebagai orang benar kita membangun rumah kita di atas fondasi yang kuat yaitu batu karang, yaitu Yesus So the Kristus. parable that Jesus said, when the storms come, Jadi perumpamaan itu bicara tentang Tuhan Yesus bilang kalau ada badai what datang, happened? apa yang terjadi? Those that build their house on the sand will be destroyed. Bagi mereka yang membangun rumahnya di atas pasir, maka rumahnya akan Those hancur. that build their house on the rock of Jesus Christ, Tetapi yang membangun rumahnya di atas batu karang Yesus Kristus, you will be saved. saudara akan selamat. So following Christ Jadi mengikut Tuhan Yesus, may not give you reward in monetary mungkin value, kita nggak dapat balasannya dalam bentuk keuangan mungkin. but it gives you an assurance in your heart Tapi satu yang pasti dia memberikan kita kepastian dalam hati that kita. God will provide everything for you. Bahwa Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu When bagi you kita. have trouble, God will be there. Ketika engkau menghadapi masalah, Tuhan ada di When situ. you are sick, God will be there. Ketika engkau sakit, Tuhan hadir When di you are situ. poor, God will be there. Ketika engkau punya lagi kekurangan, Tuhan hadir di situ. So when we talk about First Kings, Kalau kita lihat tadi satu raja-raja itu, there's one very clear evidence of something that God likes. ada satu yang Tuhan suka. Kita lihat di situ ada bukti jelas di situ apa yang You Tuhan see, suka. the evidence in the life of Elijah is whatever God tells him to do, he will do it. Apa yang kita bisa lihat dari situ, ketika Tuhan bilang sama Elia, Elia selalu ikutin. God said, go to the brook, he went. Waktu Tuhan bilang pergi ke sungai yang kering itu, dia pergi. Then God said, go to Zarephath, a widow will feed you, he went. Waktu Tuhan bilang pergi ke Sarfat, ada janda di situ, So dia there pergi. is one attribute that God will love his servants to do, Jadi ada satu karakter atau sifat dari hamba Tuhan yang dia suka, yang Tuhan suka. and that is obedience. Yang Tuhan suka adalah You ketaatan. want to follow God, you want to serve God, you need to be obedient. Saudara mau melayani Tuhan dan untuk dalam kepercayaan kita harus taat. You know, my life, Dalam hidup saya, kata Bapak ini, I think I'm very blessed because I'm also very obedient. jadi Bapak ini sangat diberkati, katanya kenapa? Karena dia sangat taat. Maybe some pastors, some leaders in the church, when they see my life, they will say, oh no. Ketika mungkin pendeta lihat pemimpin gereja lihat Bapak ini, jangan. He never fully served God. Dia ini kayaknya belum sepenuhnya melayani He's Tuhan. supposed to serve God. Dia harusnya melayani Tuhan.
Don't let even men of God tell you what they believe. Jangan saudara biarkan hidupmu tergantung pada omongan You orang lain. only let God tell you. Biarkan Tuhan saja yang menentukan hidup When kita. God tells you, you believe. Kalau Tuhan yang bilang, percaya saja And you do it. dan kerjakan, And God will honor you. dan Tuhan akan menghormati keputusanmu itu. Tuhan akan mengangkatkan engkau, And God will empower you. dan Tuhan yang memampukan engkau. So, Pastor was translated for me Jadi, last week. beberapa hari yang lalu saya terjemahkan Pastor Philip. So he knows some of my testimony. Jadi saya sudah dengar beberapa kesaksian Pastor Philip. I was called out from the world Jadi Bapak ini ditangkap Tuhan dari dunia by God. oleh Tuhan. At 28 years old, Pada umur 28 tahun, my mother passed away. ibunya meninggal. At that time, I was a man of the world. Jadi dulu dia, sebelum mamanya meninggal, dia adalah orang yang hidup di dunia ini. But God called me. Tetapi Tuhan panggil dia. Even at that time, I do not know God, Bahkan pada saat itu dia belum mengenal Tuhan sama but I heard sekali. His voice and I followed. Tetapi dia dengar suara Tuhan dan diikutinya. God sent me from Singapore to Dallas. Tuhan kirim dia dari Singapura ke Dallas. And in Dallas, I used to smoke a lot, I used to drink a lot. Di Dallas itu di Amerika dia merokok, dia minum minuman keras. And God renewed my life. Dan Tuhan mulai mengubahkan hidupnya. I went to Dallas. Dia di Dallas itu, I went into a school called Christ for the Nations. jadi ada sekolah namanya Christ for the Nation. And Kristus from bagi there- bangsa-bangsa. In 3 years, God teach me about Himself, Dalam 3 tahun Bapak ini diperlengkapi dan how to serve Him, untuk bagaimana how melayani to Tuhan, follow Him. untuk bagaimana mengikut Tuhan. And I can tell you, Dan Bapak ini bisa bilang, He is the best teacher. Tuhan Yesus adalah guru yang terbaik. Because today, I'm a very radical man. Karena dia hari ini adalah orang yang sangat radikal. I'm a radical man. Dia sangat radikal. I used to be a pastor in Mexico. Dulu dia sempat jadi gembala di Meksiko. Have you ever heard a pastor beat up the church member? Pernah saudara dengar pendeta pukuli jemaat? Have you Pernah ever? dengar? Indonesia Saudara, pastor. ada pendeta di Indonesia pukuli jemaat? Pak Niko beat, Pak Timotius Arifin beat. Apa pernah kita dengar Pak Niko sedang menghajar jemaat? Ada? Tak ada. Saya ada. Bapak inilah pendeta memukuli jemaat My church, di one gerejanya. of the member I beat until the face blood. Salah satu jemaatnya dipukuli mukanya sampai berdarah. Yeah. Why I do it? Kenapa? Maybe I'm angry, Mungkin karena dia juga marah saat but I itu. feel peace to beat him. Tetapi waktu dipukuli itu hati Bapak ini damai. Alhamdulillah. Jadi sekali dikasih lagi. Why? Kenapa? Because this member in my church, Karena jemaat ini di gereja Bapak ini, he always drink dia selalu minum minuman and keras he always beat his wife. dan selalu dipukulinya istrinya. So every time the wife bokok here, bokok there. Setiap hari datang istrinya matanya biru. So I asked the wife, Baru ditanya Bapak ini, apa? Kenapa? No, pastor, I fall down. Istrinya selalu menutupi, enggak pastor, aku jatuh. Is there something wrong with your leg? Why every week you fall down? Apa kakimu lagi bermasalah kok setiap minggu kau jatuh? So every week he drink. His name is Pepe. Nama Bapak itu Pepe. So in church he's very well behaved. Jadi di gereja sangat baik dia, kudus. After the night he start to drink. Whoa. Setelah malam-malam minum dia terus. Go back home, see the wife. Boom. Pulang ke rumah dilihat istrinya, dipukulinya istrinya. So one day I tell Pepe. Jadi Bapak ini bilang sama Pak I Pepe. say, Pepe, Dibilang ya Pepe, don't ever beat your wife again jangan lagi kau pukuli istrimu. in the church. Di gereja loh. And I tell him, Ketika Bapak ini you bilang, do it one more time, I will beat you up. kalau kau pukul lagi istrimu, aku yang pukuli kau nanti. So he said, yes, pastor, yes. Dia bilang, oh iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta. So I told all the church members, you are witness. Oke, dibilang sama jemaat, kalian saksikan ini ya, dia udah ngomong. Because if he goes to hospital, the police will not catch me. Jadi kalau nanti dia ke rumah sakit, ke polisi, orang nggak akan Because I tangkap. have a whole church of witnesses. Karena sudah banyak saksinya, dia berjanji. So a few weeks later, Beberapa minggu kemudian, the wife called my wife. istrinya Bapak tadi telepon istri Bapak ini. Pepe pipi. Dia bilang, Pepe pukul saya, Pepe So pukul saya. now, Nah, Bapak ini, saya anger, anger. udah emosi dia sekarang. I only say, Lord, forgive me. Dia bilang, Tuhan ampuni
aku Tuhan. I go to his house. Bapak ini pergi ke rumahnya. I ask the sister to go to my house. Dibilang sama istrinya, Bu, pergi dulu ke rumah saya. I take her key, I lock his door. Diambil kunci, dikunci rumahnya, saudara. Now I say, Pepe, Baru bilang, Pepe, what did I tell you? apa yang kemarin kita bilang? Why did you beat your wife? Kenapa kau pukul istrimu? No, Pastor, it's okay. Dia It's bilang, okay. pendeta, gak ada apa-apa kok. Kaboom! Wah, dipukul. Kaboom! Dipukul bapak ini, saudara. But I don't beat his face. Tetapi bapak ini nggak pukul I beat wajahnya. his stomach. Dipukul perutnya. I take out all his air. Dikeluarkan semua When I angin take di out dalam all his perut air, he itu. can't even talk. Jadi waktu dipukul perutnya, ngomong pun tak bisa lagi dia. Now I go to the head. Baru dipukul mukanya, saudara. And the nose pecah. Aduh, hidungnya pecah, mulutnya pecah, saudara. I say, one more time, Pepe. Dia bilang, sekali lagi, I Pepe. will chop off your head. Kalau kau masih lagi gitu, kuputuskan lehermu, katanya. After that, Setelah itu, saudara, he became the best member in my church. dia jadi jemaat yang paling baik, saudara. Ada yang mau mendaftar ini? Ini perlu mendaftar. Fernando must come and learn. Kayaknya saya perlu di training dulu sama Bapak. I don't teach this to anyone. I just follow what God allow me to do. Ini nggak diajari di STT-nya memang, tapi Tuhan yang kasih hikmat. Some demon you can cast out with prayer. Some demon you got to beat them out. Jadi memang katanya ada beberapa setan atau iblis yang bisa diusir dengan doa dan puasa. So, Tapi ada beberapa yang harus dipukuli. So Katanya. I'm a very not normal pastor. Jadi Bapak ini pendeta yang tidak normal. Saudara. Yes. Jadi saudara kita beruntung ini kiranya di pendeta ini. During COVID, Jadi waktu COVID, I don't want the vaccination. orang semua divaksin, Bapak ini nggak mau. I don't want. Dia nggak mau. Because I know it's poison for your body. Karena Bapak ini menganggap itu adalah racun bagi tubuh. So in Singapore, if you don't do this, you cannot go out. Jadi kalau di Singapura, kalau kita nggak divaksin, kita nggak You boleh are keluar. a prisoner in your house. Kita seperti di penjara di rumah sendiri. I think Indonesia sama. Ya, di Indonesia sama, tapi So I left. I say okay. I don't want. I go out. jadi dia bilang, oke kalau gitu aku nggak mau divaksin, aku keluar dari Singapura aja. So you see, I'm a very radical guy, Jadi lihat, Bapak ini memang orang yang sangat radikal. and I can tell you, Dan Bapak ini bisa bilang, your pastor say, Bible say, if your enemy slap you on the left, give your right. jadi saudara, Alkitab bilang kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. I give my right. Bapak ini nggak ditampar pipi kanan, Bapak ini balas tangan kanan, saudara. Then I will pray for you. Baru habis itu didoakan. Okay, fair. Aduh, ingin fair katanya. Fair. So I left. I went to Mexico. Jadi Bapak ini tinggalkan Singapura, dia pergi ke Meksiko lagi. Mexico, tequila, chili, all don't need vaccination. Di sana orang itu cukup minum bir, tak perlu vaksinasi. My niece from Mexico Ini ada keponakannya dari Meksiko. Dia bisa jadi saksi, saudara. all the young men, better give me your name and number. Kalau ada laki-laki yang masih single, kasih nomor saudara sama bapak ini. I'm giving, but everyone I take is 10 million rupiah. Tapi satu nomor 10 juta rupiah. Joking. Bercanda. So I went to Mexico. Jadi bapak ini pergi ke Meksiko. Then I went to El Salvador. Baru dia pergi ke El Salvador. How many of you know El Salvador? Siapa yang pernah dengar negara El Salvador? El Salvador El Salvador in ini 2021 was the most dangerous place in the whole world. tahun 2021 dinyatakan sebagai negara yang paling berbahaya di dunia. Every day 30-40 people shoot to death. Ada Every day. setiap hari 30-40 orang ditembak mati. Because the saudara. gang is very terror. Karena di sana gangsternya di sana sangat You mematikan. know the name of the gang MS-13. Nama geng ini adalah MS-13. You know they put the tattoo of Semua tato di mukanya, here got di tears. matanya seperti ada air mata. One tear is one man that they killed. Satu air mata itu berarti dia sudah bunuh satu orang. Jadi makin banyak air matanya. So I went to El Salvador. Jadi bapak ini pergi ke El Salvador. And I do my own business, crypto exchange. Jadi bapak ini ada berbisnis, dia membuat tempat penukaran kripto. I don't like to do business. Dia nggak suka berbisnis, I love business. tapi dia jatuh cinta kepada bisnis, saudara. So I go everywhere and start business. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu memulai sebuah bisnis. So I start the Ogo exchange. Jadi namanya tuh Ogo Exchange. And I was the first private exchange beside the government's government exchange. Jadi di El Salvador itu adalah swasta yang pertama membuka penukaran kripto selain pemerintah. So one day,
Suatu hari God opened a door for me Tuhan buka pintu bagi bapak ini. and allow me to meet the president of El Salvador. Akhirnya bapak ini berjumpa dengan presidennya El Salvador. El Salvador president is today very famous. Dan hari ini presiden El Salvador itu sangat terkenal. President Nayib Bukele. Namanya Nayib Bukele. He's a Palestinian, Dia orang Palestina, but he's a Christian. tetapi dia orang Kristen. So I went to the palace, Jadi bapak ini pergi ke istananya. and before we see the president, Sebelum dia berjumpa dengan Pak Presiden, the assistant comes and said, Mr. Ong, your group only had 30 minutes. jadi asisten presiden itu ya, namanya asisten presiden, dia bilang cuma 30 menit Pak. Many group want to see the Karena sudah ngantri semua orang mau ketemu presiden. So I went in, hello Dia president. bilang, halo Pak Presiden, He said, sit down. silakan duduk. And we talk. Kami ngobrol katanya. After a while, Setelah beberapa saat, it's already 1 hour. ternyata dicek udah 1 jam. Then I said, Mr. President, Dia I was bilang, told that we were only going to talk to you for 30 minutes. dibilangnya Pak Presiden, kami tadi dikasih tahu bahwa cuma 30 menit loh waktu kita. He told me, don't bother. Dia bilang, nggak usah kau dengarkan I kami. prepare dinner for you. Aku sudah siapkan makan malam. Waduh. Dinner for the pastor that beat his shit. Makan malam untuk pendeta yang pukuli jemaatnya tadi. Kaboom! Itu dia. Saat ini lepas. Then the president said, don't worry, I told my assistant to cancel all the visitors. Presiden bilang, aku nggak apa-apa. Aku udah bilang sama asistenku semua di This cancel is semua. year 2022 in November, Thanksgiving. Itu terjadi pada saat November 2022, pada saat itu malam So we Thanksgiving. moved to the hall and we ate turkey. Mereka pindah ke satu ruangan, mereka makan itu, apa namanya itu? Wow, Turkey. very nice, Sangat enak, saudara. very nice. Sangat enak. To sit with a president in the palace to eat turkey. Untuk duduk bersama presiden di istana, makan turki, saudara. So we talked. Jadi mereka ngobrol. So the president said, Philip, Jadi presiden bilang, Philip, you know our country is the most dangerous country. kau tahu sekarang negara kami adalah negara yang paling berbahaya Say, untuk yes, I dikunjungi. know. Dia bilang, ya saya tahu. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? You see, when you submit to the Almighty God, Waktu saudara, waktu kita tunduk kepada Tuhan yang maha when tinggi, you walk obediently like the prophet, waktu kita berjalan taat seperti Elia Nabi tadi, God will lift you up. Tuhan akan angkatkan kita, saudara. So now the president of the country asked me, Jadi bayangkan seorang presiden sebuah negara bertanya kepada bapak ini, what to do? apa yang harus kami lakukan? So I said, President, if you allow me to speak plainly, Dibilangnya, Pak Presiden, kalau kau mengizinkan aku berkata sejujurnya, I'm sharing different testimony today because of your pastor. jadi bapak ini akan ceritakan banyak kesaksian, katanya siap-siap karena So all these are new. ini baru-baru semua ya. Hot. Ini masih fresh ya, fresh. 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 So I say, Mr. President, Dia bilang, Pak Presiden, you can do it. kau bisa kok melakukannya. Number one, Yang pertama, you go back to the Congress and you change the legislation. kau pergi ke DPR, MPR, kau rubah peraturannya. My Prime Minister, Jadi bilangnya, Perdana Menteri saya, in the 50s, 60 and 70, we have a lot of mafia in Singapore. Jadi bapak ini bilang, Perdana Menteri kami di Singapura tahun 50-an, 60-an, banyak kali gangster di Singapura. Banyak kaikian. Banyak kali katanya. A lot. Banyak. Every day fight. Tiap hari berantem kerjaan So mereka. my Prime Minister changed the law. Jadi Perdana Menteri kami dulu merubah aturan. So he put a new law called Section 55. Jadi dibuat sebuah peraturan disebut seksi 55. Yeah. So Section 55 means the police, if they detain you and they suspect that you have gangland connection, you can go to prison and stay there forever until the president pardon you. Jadi saudara katanya begini, dibikin aturan kalau polisi menduga kita terlibat dalam kegiatan gangster, walaupun belum terbukti bisa ditangkap, dipenjarakan sampai nanti diampuni oleh presiden. Yeah, you don't have right, you don't have court case, nothing. Tak ada pengadilan, tak punya hak, pokoknya langsung masukkan So penjara. I told President Bukele this. Jadi dibilang sama Presiden Bukele tadi begini, I said, you do this, kau kerjakan ini, you get the country federal legislation. putuskan itu di DPR atau You MPR, approve.
untuk menyetujui ini. Of course, your enemy is the human rights. Pasti musuhmu adalah organisasi-organisasi HAM. Yeah, they will say, cannot, tak boleh this and that. Dibilang mereka, oh tidak boleh, harus ada pengadilan lah segala macam. So I tell President, I'm not telling you whether can or cannot, you decide. Jadi Bapak ini bilang, Pak Presiden, aku nggak bisa bilang ini bisa atau tidak bisa, kau yang putuskan. Now one Turkey gone, they bring second Turkey. Turki tadi sudah habis, datang lagi Turki yang selanjutnya, So saudara. I give another advice. Dikasih lagi nasihat I selanjutnya. say, President, Dia bilang, Pak Presiden, your country only have 3 major cities. dia bilang negaramu cuma ada 3 kota besar. All the people stay only in these 3 cities. Orang-orang banyak ngumpul di 3 negara ini. Why 3 kota don't ini. you put one big city between the 3? That means 1, 2, 3, and 4 and 5. Jadi dia bilang, kenapa kau nggak bikin ada kota di tengah-tengah 3 kota besar ini? Jadi And 5. then the 2 city you build jails. Dan di 2 kota ini bangun penjara, katanya. You build big jail. Bikin penjara yang besar. Ask the military to work there in the jail. Suruh tentaramu yang bangun penjara. The president listen everything. Dan presiden ini didengarkannya setiap nasihat That Bapak. was 2021. Itu tahun 2022. Now it's 25. Sekarang 2025 Now we are November. in November. Kita November Next 2025. week is Thanksgiving. Dan minggu depan itu Thanksgiving. How many years? Sudah berapa tahun, saudara? 3 tahun. 3 tahun. Today. Hari ini. You can Google. Saudara bisa cek Google sekarang. You Google CECOT. C-E-C-O-T. CECOT. Jadi C-E-C-O-T. Yeah, you Google now. Saudara bisa Google. It's the biggest jail in El Salvador. Itu adalah penjara terbesar di El Salvador. 80,000 people in the jail. Bisa 80.000 orang di dalam. KKL. With tattoo. everything. Semua mukanya bertato. saudara. All kena tangkap. already. Semua kena tangkap masuk Now penjara. they sleep in CECOT. Mereka tidur di sikot itu. 40 to 50 people in one cell. Satu sel ada 40 sampai 50 orang. You go and fight for your bed. Berantem di situ, berebut tempat tidur aja berantem. If one misbehave in the 50, all tada makan. Saudara, kalau ada satu yang bandel di antara 50 orang itu tak boleh makan semuanya. What happened? Apa yang terjadi? El Salvador today is the safest city in the world. El Salvador hari ini menjadi kota negara yang paling aman di dunia, saudara. Praise the Lord. Puji Tuhan. So one Chinaman from Jadi Singapore, saudara, ada satu orang Cina dari Singapura. one Chinaman, Satu sipit ini, saudara. Ya, kan sipit kan? huh? Chinaman, Satu orang Cina walk in sipit. there, Jalan pun udah nggak ini kan? can go to El Salvador Bisa pergi ke El and Salvador give advice to the dan president memberi nasihat kepada seorang presiden and become his friend. dan betul-betul jadi Too bad bagus. we don't have the photo to show. Sayang kali aku nggak ada fotonya ya. If we had a photo, we show. Kalau ada nanti bisa kita tunjukkan. So president become my friend Jadi presiden itu jadi teman bapak ini because I give him good idea. karena ide bapak ini sangat bagus. So he allowed me in El Salvador to carry gun. Jadi bapak ini diizinkan bawa pistol, bayangkan pendeta bawa pistol. And I saudara, have ya. 2 bodyguard. Dan bapak ini punya 2 bodyguard Machine gun. dan mereka bawa mesin gun. Yes, because the gangster there, they don't talk, they shoot first. Karena di sana gangster tak ngomong dia, saudara, main tembak langsung dia. Yes. So Nayib Bukele, I can say today is my friend. Jadi dia bilang Nayib Bukele itu dia bisa bilang teman baik bapak ini. He put me on the national television to talk 1 hour. Wah, dibikin di TV nasional untuk ngomong 1 jam di TV. Jangan main-main. Jangan main-main, saudara. So Jangan main-main. if God can make me to do that, God can make you all. Jika Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup bapak ini, Tuhan juga bisa melakukannya dalam hidup saudara. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing. Tidak ada, saudara. The widow of Zarephath Jadi saudara janda di Sarfat ini wake up that morning, bangun pagi itu, go to the well dia pergi ke to get sumur some water, untuk diambilnya air, bring back to the house with a little flour to bake. untuk kembali ke rumahnya ada sedikit tepung yang tersisa So untuk bikin that roti. the roti finish, she can give some to her son and some for her, and then after that they die. Jadi dia sudah bayangkan ini roti yang terakhir dikasihnya anaknya, dimakannya dan mereka akan mati. We read in the Bible there is a serious situation. Dan kalau kita baca ini, kalau kita bisa bayangkan ini situasi yang sangat genting, saudara. Maybe the word serious is not correct. It's a desperate Dan situation. ini sangat putus asa, momen-momen How putus many asa. of you today are in a desperate situation? Saudara, kita nggak tahu beberapa di antara kita berapa yang mungkin mengalami Maybe masa-masa desperate. you try to block away.
Saudara, kita mengalami masa-masa yang putus Your asa. brain, your heart is troubled. Jadi mungkin pikiran kita terganggu, kita nggak tenang. Like this woman at the well. Sama seperti perempuan ini. Then come the prophet. Tiba-tiba datang Nabi, saudara. And the prophet already knows she will be there. Dan Nabi ini sudah tahu dia akan berjumpa Why? dengan perempuan itu. Because Kenapa? God told him, Karena Tuhan sudah ngomong sama dia. go to Zarephath, Pergi ke Sarfat, a widow will feed. kau akan ketemu sama janda dan dia akan kasih kau makan. So the prophet is obedient. Dan Nabi itu taat. He just go. Dia pergi aja. At the right time, the widow comes. Dan pada waktu yang tepat perempuan itu datang. So he asked, hello. Dan dia bilang, halo The bu. widow being nice, Dan said yes. janda itu sangat baik, dia jawab. So Elijah said, can you give me some water? Dan Elia bilang, boleh nggak aku minta minum? Pastor, can I have some water? Boleh minum, boleh Pak, minum. So after he get the water, Setelah dia minum, what he asked? tahu apa yang dibilang Elia selanjutnya? What are you doing? Apa yang kau kerjakan? So the widow said, oh, Si janda itu bilang, I'm going to take the water back to bake a bread aku akan bawa ini roti, air ini dan bikin kue to feed my son. untuk ngasih makan anak Because saya. there is our last meal. Karena ini adalah makanan kami yang terakhir. And then after that, we are going to die. Setelah itu kami akan mati. I don't think any word can express the desperation of this woman. Kita nggak bisa bayangkan apa ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa putus asanya. I want to ask a question. Saya mau bertanya sama saudara. Have any one of you ever been so desperate, you are so hungry, but you got no money to buy? Saudara, apakah ada pernah di antara kita yang satu saat di mana kita Anyone? nggak punya uang lagi dan kita sangat kelaparan dan Anyone? kita nggak ada apa-apa lagi? So hungry but tak ada duit. Kelaparan sekali nggak ada duit, saudara. Cannot buy pagi sore nasi makan. Nggak bisa pagi sore sederhana. Anyone? Pagi sore mahal ya. Nobody can understand the desperation. Saudara, of the kita widow. sulit membayangkan betapa putus asanya perempuan ini. You can never understand her desperation. Kita nggak bisa pahami betapa putus asanya And dia. then it's not about her, it's about her son. Dan bukan cuma tentang dia, tapi tentang anaknya, saudara. Two of them are going to die. Dua orang ini akan mati. They were hopeless. Mereka tidak punya pengharapan lagi. Hopeless. Tidak ada harapan. Sekali, This man said, go and make the bread. tiba-tiba ketemu Nabi, disuruh pula bikin makanan untuk dia. Feed me first. Kasih aku duluan. Waduh. Ini lagi, ini Kalau- radikal juga ini. If the widow is a Singaporean, Ka- she will slap the Elijah. Kalau janda ini orang Singapura, janda ini kan tampar Nabi ini, saudara. Betul. Singaporean kiasu kiasi Orang Singapura macam-macam tampar. and also kiam siap. Apa ini terjemahkan dulu Bu Genti? Sometimes I'm shy of Singapore. Jadi bapak ini bilang dia kadang-kadang malu sama orang Singapura. Everything they want to the best, the cheapest, the best, the cheapest, the best, the cheapest. Alamak. Mereka selalu pengen dapatkan yang terbaik tapi yang termurah. They go and buy things, they give you discount. Someone say, hey, so high, so expensive, give me discount. Nah, mereka nggak pernah berhenti menawar, saudara. It's Ya. true. Itu sama juga nih kayak di sini. So Ya. the widow of Zarephath is not Singaporean. Jadi untung saja perempuan di Sarfat ini bukan orang Singapura. So she did it. Jadi dia taat saja. So the obedient prophet Jadi nabi yang taat managed to convince the obedient widow. bisa meyakinkan janda yang taat ini. So she went, she made the bread, Jadi janda ini pergi, dia bikin and roti ini, kue now ini. the scene translates from the well to the house. Jadi ada terjadi perpindahan dari sumur ke rumah perempuan ini. So now the prophet makan first. Jadi nabi itu makan duluan dia kan. How much bread can he makan? Bayangkan berapa roti lah yang She bisa said dimakan. they are going to make a small bread. Tadi kalau kita baca tadi dia hanya bikin roti yang kecil loh. We are not talking big bread, Jadi bukan roti yang besar seperti yang kita Oh, biasa small. beli. Semua kecil. but she was obedient. Tapi dia taat. She gave the bread first to the prophet. Dia berikan rotinya pertama kepada Nabi. After the prophet eats, Setelah Nabi itu makan, then out of the same mouth the prophet blessed. dari mulut yang sama keluar berkat, saudara. So the prophet said, your oil, the jar of oil and your the holding thing for your flour will never go empty until the famine is over. Jadi katanya kendimu ini, minyaknya dan juga tepungmu ini tidak akan pernah habis sampai nanti
masa kekeringan ini What selesai. does that mean? Apa artinya, saudara? Tell me. Coba saudara, apa artinya? That means she has a miracle every day. Artinya, tiap hari dia melihat mukjizat terjadi dalam rumahnya. For what? Untuk apa, saudara? Because she has faith to believe a man of God. Karena dia punya iman untuk percaya kepada hamba Tuhan. And she was willing to be obedient. Dan dia mau taat, saudara. And she was magnanimous to give to the prophet first. Dan dia punya hati memberi pertama kepada Nabi itu. Every day she got a miracle. Tiap hari dia dapatkan mujizat. Now, let me tell you, do you think that this lady is now poor or rich? Sekarang setelah ini terjadi, apakah dia orang How many say miskin? rich? Orang miskin atau orang kaya dia? How many say poor? Siapa yang bilang dia miskin? Alamak, Kaya atau miskin, saudara? Siapa yang bilang kaya? rich. Dia jadi kaya. Siapa yang bilang dia kaya sekarang? Kaya. I say rich. Rich. Poor? Siapa yang bilang miskin? Oh, I come back. Udah, puji Tuhan, udah bisa balik lagi dia khotbah katanya. So, she become wealthy. Dia jadi orang yang kaya. Bagaimana? Because nobody got oil, nobody got wheat, Karena- nobody got bread. Karena tidak ada yang punya minyak, tidak ada yang punya gandum dan bahan roti itu. Tidak. So she opened her house and put the sign bread talk. Jadi dia tinggal buka di rumahnya, dibikinnya tandanya, spanduknya, bread talk. And everybody come to buy bread. Semua orang bisa datang dan beli roti dari And dia. everybody go away talking about her miracle. Dan orang pasti ngomongin ada mujizat terjadi di rumah Bread dia. talk. Dan mereka omongkan itu. You see, when you are obedient Ketika kita taat, saudara, and you have faith to believe, dan engkau tak punya iman untuk percaya, you will never lose. engkau tidak mungkin kalah, You will saudara. never be Engkau poor. nggak pernah rugi, saudara. I don't say that you will always have a lot, but I will say you will always have enough. Saudara, Bapak ini nggak mau bilang bahwa kita selalu kelimpahan, tapi kita pasti berkecukupan. And then when you have enough, Dan ketika kita punya cukup, rise up your faith, itu akan membangkitkan ask imanmu for more, untuk berani minta so lebih that lagi, you become great. sehingga menjadi besar. Faith is step by step by step by step for all your life. Iman itu bicara tentang langkah kecil, langkah kecil sepanjang hidup kita. Yes, that is how God bless His people. Itulah cara Tuhan memberkati umatnya. Those that are ignorant, they will perish. Semua orang yang nggak tahu ini mereka binasa. But those that are smart, Tetapi mereka yang berhikmat, with the wisdom of God, yang berasal daripada Tuhan, they will be powerful. mereka akan jadi orang-orang yang So luar let me biasa. ask you another question. Jadi saya mau tanya lagi kata Bapak You Ibu. want to be powerful or you Saudara- want to be weak? Saudara mau jadi orang yang lemah atau orang yang penuh dengan How kuasa? many power? Siapa yang mau berkuasa, saudara? Okay, you never raise your hand. You want to be poor? Ada yang tidak pernah angkat tangan. Ini tangannya sakit atau gimana? Don't need. Saudara nggak perlu. When you have a book Ketika saudara punya buku, and the book make people very rich, saudara, buku ini bikin orang jadi kaya. and you read, Dan saudara baca buku ini, surely you follow seharusnya saudara ikuti, so that your result also rich. sehingga hasilnya saudara juga diberkati. When I say rich, it doesn't mean you got a lot of money in your pocket. Nah, ketika kita bilang diberkati, kaya bukan berarti tentang hanya You uang. can be healthy. Healthy is the wealth. Nah, kamu bisa jadi sehat You itu can adalah have kekayaan. enough money. Mungkin uang kita terbatas, God will bless you with a house, a Tuhan car. memberkati dengan rumah, mungkin ada mobil. All the basic need you will get. Semua kebutuhan dasarmu Tuhan penuhi. God will never be mocked. Tuhan tidak pernah mau dipermainkan. What He said, He will deliver. Apa yang dia ucapkan, dia pasti kerjakan. So I was in the world. Jadi Bapak ini dulu hidup di dunia ini. God called me to Dallas. Tuhan panggil dia untuk ke Dallas, Amerika. After I finished Dallas, God called me to Mexico. Tuhan setelah selesai Bapak ini sekolah di Dallas, dia pergi ke Meksiko. Now are you connecting all the dots? Nah, kita akan mulai koneksikan ini semua titik-titik My ini. niece is Mexican. Nah, jadi Connect. sepupunya orang Meksiko ya, semua. Because my wife is Mexican. Dan istri Bapak ini pun orang Meksiko. Di ladang misi juga dapatnya berarti ya. My wife is lovely. Nah, istri Bapak ini sangat cantik. I love her too much. Bapak ini sangat mencintai istrinya. And she is only one woman that I will ever love. Dan dialah satu-satunya wanita yang Bapak ini cintai. Wah. Mau manis ya. You know, sometimes
Saudara, kadang-kadang I just think a funny thing. Bapak ini sering berpikir lucu. I think about my wife and say, will I ever hug another woman or kiss another woman? I don't think so. Oh, you ask her? No, I ask myself. Oh, if you ask her, jadi bapak ini sering bertanya dalam hatinya, apakah aku mungkin memeluk wanita lain dan mencium And wanita I tell lain? myself, actually, I feel jealous. Nah, dia membayangkannya dia udah jijik dia katanya. Another woman, Nah, tak mau dia. I'm used to my wife. Dia sudah sangat terbiasa We dengan are istrinya. missionary pastors. Dan mereka pendeta yang We misionaris. travel around the world. Mereka keliling dunia. We help people. Mereka menolong We banyak bless orang, people. memberkati banyak And we are orang, happy. dan mereka bahagia. So I think, wow, if I have to hug another woman, hold another woman by the hand, I think jealous. Jadi dia tidak bisa membayangkan memeluk wanita lain, memegang tangan wanita lain, udah geli dia rasa, jijik dia. Hanya surat-suratnya. Then he said, Dan dia bilang, what to do with my old car? jadi mobil lamaku ini kayak mana? You can sell it. Dia bilang, kau bisa jual. He asked me, what are you driving now? Dia bilang, mobilmu sekarang apa katanya? Because he doesn't know I dropped. Dia nggak tahu bapak ini udah bangkrut. So I said, no, now I cannot. Dia bilang, I don't have car. aku nggak ada mobil katanya. You know what he do? Tahu apa yang dia bilang? He give me his car. Dikasihnya mobil Mercedes yang lama. Somehow he renewed the road tax for me. Baru diperpanjangnya lagi pajak. Wow, now I come back with Mercedes. Oh, dari yang naik bus tadi naik Mercedes dia saudara. You see, God will never forsake and will never leave you. Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan atau meninggalkan engkau. If you trust Him, Jika kau percaya kepada Tuhan, God will never leave you. Tuhan tak pernah And I meninggalkan. tell you, God is always faithful. Dan untuk saudara, Tuhan itu Tuhan yang setia. The most important, He is always there. Yang paling penting dia selalu ada bagi saudara. So yes, saya jatuh, Betul, saya jatuh. very jatuh, Sangat dalam jatuhnya. dalam jatuh. Dalam sekali jatuhnya. But I never die. Tapi dia nggak pernah mati. I never give up. Tak pernah menyerah. Today I'm coming back. Hari ini Bapak ini udah kembali lagi saudara. On Thursday when I spoke to the pastors, Waktu kemarin hari Kamis Bapak ini berbagi bagi pendeta-pendeta di Batam. I get the text from the contract. Dia dapat tiba-tiba pesan dari ada satu kontrak dia. They tell me, okay, contract done. Dia bilang, Pak, sudah kami tanda tangani kontraknya. How much? Tahu berapa kontrak Bapak ini dapat? 3 million US. 3 juta dolar Amerika saudara. So, God will never let you malu because of Him. Nah, Tuhan tak akan pernah izin buat kau malu karena nama Tuhan. You just serve Him. Percaya saja, layani saja Tuhan. Follow Him. Ikut aja Tuhan. He will bless you. Dia pasti memberkati hidup Bless saudara. you in big ways. Dan memberkati dengan cara-cara yang melebihi akal pikiran kita. My life Hidup saya is for people to see. untuk menjadi orang bisa Not lihat. because I'm rich or I'm poor. Bukan karena kaya atau miskin. It's for people to see Untuk orang bisa melihat that my life with God, all things are possible. bahwa hidup yang bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. So I want to encourage you. Jadi saya mau mendorong saudara. What He can do for me, He will do for you. Apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup Bapak ini, dia juga bisa kerjakan dalam hidup saudara. But Tetapi you must have faith and obedience. kita harus punya iman dan taat kepada If you Tuhan. can do that, God will do it. Jika saudara bisa apa itu, Tuhan pasti bisa kerjakan dalam hidup I'm saudara. going to share Amen. time for one more testimony. So, sure. One more testimony. Satu lagi kesaksian saudara. Oops. Let me drink some water. yes. Like the prophet. Yes. Give more water and the bread also. No, thank you. Okay. So, after I left Bible school, Setelah Bapak ini tamat dari sekolah Alkitabnya, I went to Mexico. dia pergi ke Meksiko. God sent me to Mexico to be a pastor. Tuhan kirim dia ke Meksiko untuk jadi pendeta. The only pastor in Mexico that beat the people. Hanya satu itulah pendeta yang pukuli jemaat di Meksiko, Bapak ini. But they still love me. Tetapi jemaat masih mengasihi Bapak ini. So pastor, you want them to love you, you beat them. Oke, katanya Pak Pendeta, kalau mau jemaat mengasihimu, pukuli aja mereka. Pukuli satu-satu. So, Jadi I was in the city of Monterrey. Bapak ini di kota namanya Monterrey. I was in the city with my wife and another lady called Consuelo.
Jadi dia bersama istrinya dan ada seorang perempuan lagi namanya Consuelo. When I was in Monterrey, it's in the north of Mexico. Jadi Monterrey ini ada di utaranya Meksiko. So at that time, we don't have money, not so much money. Pada waktu itu uang mereka juga lagi nggak banyak. So I remember very clearly, we took a bus. Jadi mereka, bapak ini ingat dia lagi di bus pada saat itu. Because a pastor called me to tell me that, hey, you're in Monterrey, come and preach in my church. Jadi karena ada seorang pendeta dia, Pak, ku dengar bapak lagi di Monterey, khotbah di gereja aku katanya. But they are in the bus about 7 hours away. Wow, jadi perjalanan itu dari tempat dia ke gereja yang mengundang 7 jam. In an area called La Laguna. Jadi ada satu tempat namanya Laguna. And this La Laguna has 3 cities. Jadi di Laguna itu ada 3 kota. But all of them are agriculture cities. Tetapi semua 3 kota ini adalah tempat pertanian. So I said, okay. Jadi bapak ini bilang, oke Pak Pendeta. You know, Tahu apa yang terjadi we saudara? went there, Mereka pergi ke sana. and then on the Saturday I preached in his church. Hari Sabtu dia khotbah di gereja mereka ini. So I'm going to preach Saturday and Sunday. Jadi dia akan khotbah Sabtu dan Minggu. So me and my wife and Consuelo, we went. Jadi dia, istrinya dan Consuelo mereka So pergi. on Saturday, Dan hari Sabtu I start to preach. bapak ini mulai khotbah. The church is big, about 800 people. Jadi gerejanya sekitar 800 orang. So because in the bus, God gave me the word, Karena di bus itu Tuhan kasih firman. rain, Katanya hujan, rain. hujan. So I was thinking, Lord, which Bible to talk Jadi dia about. mulai renungkan Tuhan dari mana ayat mana yang mau So anyway, I speak about rain. Jadi bapak ini akhirnya khotbah tentang hujan. And Pastor Benjamin Hernandez was sitting there. Jadi pendetanya itu namanya Benjamin And Hernandez duduk. every time I say, you pray for rain, rain will come. The Pastor Benjamin, Jadi setiap kali dia bilang berdoa untuk hujan, hujan pasti datang. Pak pendetanya lemas sudah. then I say, rain, and then Pastor Benjamin, Setiap kali dia bilang hujan, lemas dia. So after the service, I said, Setelah Pastor, selesai khotbah bapak ini ditanya pendeta, kenapa Pak pendeta? what's wrong with you? Kenapa, ada apa? He said, brother, Dia bilang, saudaraku. this city 7 years, not even one drop of rain. Dia bilang udah 7 tahun, 7 tahun tak pernah hujan di kota ini katanya. 7 years of drought. 7 tahun sudah kekeringan. Elijah was 3.5 years of drought. Elia cuma 3,5 tahun. Monterrey and Lagunia, they have no rain for 7 years. Monterrey dan daerah Laguna ini 7 tahun belum pernah hujan. That's why the pastor failed. Jadi setiap kali bapak ini bilang hujan, pendetanya itu lemas. All his members in the farm all bankrupt. Karena semua petani jemaatnya bangkrut, bangkrut saudara. No crop. Tidak ada hasil pertanian yang mereka dapatkan. So when I heard the pastor say no rain, boom, my spirit also dropped. Waktu didengar bapak ini imannya berontok saudara. Then me and my wife, we went back. Jadi akhirnya bapak ini dan istrinya pulang. They don't put us in a hotel, they put us in a house. Jadi mereka nggak dibikin di hotel, diinapkan di Because the rumah. church are all very poor. Karena gerejanya And now they miskin. are all bankrupt. Dan apalagi jemaatnya bangkrut, tak ada duit. So in the house, Jadi di rumah itu, they give us coffee and bolillo, sweet bread, jadi dikasih kopi, dikasih roti yang manis. roti. And then me and my wife, I was like, Jadi very down. dia dan istrinya sangat down saudara. Tomorrow how to preach? Aduh, besok hari Minggu kayak mana khotbah? Tadi kita udah khotbah Sabtu lemas semua, ini kayak mana besok? Jalan lah. Udah. You don't say jalan? No. Jalan is what? Jalan is, wah, it's bad. Oh, aduh, kacau kali ini. Acau. Kacau. Kacau in Malay, disturb, right? Ya. Okay, kacau. Mampus. So, I'm drinking coffee. Jadi bapak ini minum kopi dan tiba-tiba Wow, I smell rain. dia mencium ada hujan. You know, when the ground is very hot, Ketika tanah sangat and panas the water touch it, dan wow, ketika there's a smell. air menyentuh tanah ada baunya. So, I tell my wife, hey, there's rain. Dia So bilang sama we istrinya, ran- hujan katanya. We ran to the top of the house. Jadi mereka naik ke atas rumah. Mereka naik ke atas. From far away in the mountain, Jadi dilihatnya di gunung sana one small cloud, ada awan kecil, but underneath, big dust. tetapi di bawahnya itu ada debu yang sangat Dust besar. a lot. Ada debu yang naik. The rain is heavy, one cloud only. Jadi hujannya satu aja, awannya satu aja. And there's no other black cloud, nothing. Dan Just tidak that ada cloud. awan yang lain, hanya awan itu The aja. rest all clear. Sesisanya sangat langit terlihat jelas. Really,
Baru dia bilang, I don't care big or small, God rain already, God lift me up. jadi walaupun kayak gitu, ada awan, ada hujan, udah iman Bapak ini naik lagi. Because I just preached about rain. Karena dia baru khotbah dia tentang hujan. Wow! Dia bilang, wow, Wow! semangat lagi dia. So the rain come to us. Dan hujan itu datang kepada So mereka. the rain crossover, we are wet, a big rain. Jadi hujan lebat pada saat itu. And we are so joyful, me and my Dan wife. mereka sangat bersuka cita sama But istrinya. something in my heart, Tetapi ada dalam hatinya, I remember dia ingat. that the reservoir for the water is in the mountain. Jadi ternyata apa namanya tempat penyimpanan air itu namanya reservoir itu ternyata di gunung. Ya, untuk air minum itu di atas gunung. You know when you go to Balerang, you have Ya, the yes, reservoir. yes. So Tempat waduk, ya waduk air. So you know what I do? Tahu apa yang Bapak ini lakukan? I tell you, Bapak ini bilang, I turn this side because the wind was blowing here. jadi dia menghadap ke sini karena anginnya Now the datang. cloud went there. Jadi awannya pergi ke sebelah sana. I turn to the cloud and say, rain, Dia bilang hujan go back. kembali. Yo, Dia suruh balik lagi awan tadi. saya Moses, man. Oh, kayak Musa dia. Hey, hey, waduh. Dia panggil lagi awan You know tadi. what happened? Apa yang terjadi? The wind changed, the rain. Angin tadi berubah, saudara. Awannya balik lagi. And the rain went back to the mountain. Jadi hujan itu kembali ke gunung. You see, if you trust God, you believe in Him, He will even give you the Moses experience. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita juga bisa mengalami apa yang dialami Musa, saudara. Me and my wife so happy we cried. Wow, dia sama istrinya, mereka bahagia, mereka nangis. So the next day, Besoknya, Pastor came. Pak pendetanya datang, mereka pergi ke Before gereja. the church, wow, traffic jam. Sebelum ke gereja ada macet panjang. So the pastor say, oh, because flooding. Dia bilang, oh ini karena banjir. 7 years never rain, now one rain. 7 tahun tak pernah hujan, tiba-tiba kota itu banjir, saudara. The rain from 4 p.m. until the next morning 4 a.m. Saudara, dari jam 4 sore hari Sabtu, hujan terus sampai jam 4 pagi. 12 hour. 12 jam. In the paper, all glory to God, all about rain. Semua tentang di apa namanya di koran semua bicara tentang hujan. Wow. So we are in the car, traffic jam. Jadi mereka di mobil lagi macet. So pastor said, must be flood. Pendeta bilang ini pasti karena banjir. I tell you, Saudara, Bapak ini mau bilang it's not flood. itu bukan banjir. It's so many people come to church. Ada begitu banyak orang pergi ke gereja, saudara. Until the church, 3,000 people, no more space. Dari 800 jadi 3.000 jemaatnya, saudara. Tak ada lagi tempat. Then when I walk in, Jadi waktu Bapak ini masuk, everybody in Spanish say, The rainmaker. Ha. The rainmaker. mereka bahasa Spanyol, mereka ngomong bisik-bisik, ini si pembuat hujan, ini si pembuat now I hujan. walk. Wow. Tadi udah lemas, sekarang dia udah semangat, saudara. Tadi udah lemas dia. Pila. Ah. They're joking. No. So, wow, I preached that day revival. Saudara, dia khotbah terjadi kebangunan rohani. No enough space, they say the sinner prayer at the back. Mereka sampai nggak ada tempat lagi maju ke depan, mereka terima Yesus dari belakang. Thousands receive Christ. Ribuan terima Yesus, saudara. So now finish, right? Jadi udah selesai ya. So everybody, oh pastor, pray for me. Pastor. Semua minta doa, banyak orang minta doa dari Bapak. So one lady, Ada satu perempuan, she come pull my shirt. ditariknya I tangan say, Bapak. yes, sister. Dia bilang, ya, sister. Dia bilang, Pak Pendeta, I cook a soup called pozole for you. aku masak sup namanya posole untukmu, katanya. Please come to my house. Datanglah ke rumahku. So I say, okay. Dia bilang, oke. Pak Pendeta bilang, oke. So I say, you come. Oke, ayo. So I look for the pastor. Jadi Bapak ini jumpai pendetanya. Benjamin, Dia bilang, Ethan, yes. dia bilang, Pak I Pendeta, said, tonight we're going to eat in the sister dia house. bilang, malam ini kita akan makan di rumah ibu ini. Wow, his face. No. Ibu itu, Bapak Pendeta bilang, jangan. So I said, why? Kenapa? Pak Philip bilang, We cannot eat that. kita nggak boleh makan itu. So he tell the sister, no. Dia bilang sama ibu itu, enggak. kata. I tell Benjamin, I said, no. Tapi dia bilang sama Pak Pendeta I itu, give her my word. aku sudah ngomong sama ibu itu. So the night we went. Jadi malam itu mereka pergi ke rumah ibu itu tadi. Poor family. Memang orang keluarga miskin, But she make the pozole chicken. tapi dia bikin sup ayam. Very nice, just a soup. Sangat enak, saudara.
So she said, Dan dia bilang, Pastor, Pak Pendeta, I asked that you pray for my husband. aku minta kau doakan untuk suamiku. So I said, where's your husband? Mana suamimu? Oh, my husband coming. Suami saya lagi dalam perjalanan. So we wait. Kami tunggu, kami ngobrol. Simple house. Rumah yang sangat sederhana. Now the husband coming Dan suaminya akhirnya sampai with two friends. dengan dua temannya. The husband is big, Suaminya besar, not fat, bukan gemuk, all muscle. semuanya otot. Okay? And he carry one gun. Dan di sebelah sini ada pistol. So he walked to us, our coffee there, Dia jalan, ada kopi, hit the table. ditendangnya meja situ. Waduh. Wah, ini marga apa ini? Very friendly Mexican, very Ini friendly. sangat ramah ini. Then he said, Salte! Oh, apa? Wah, means get out! Dia bilang keluar. Waduh. Langsung ciut ya. So we went. Jadi kami keluar kata bapak ini. So we are walking away from the house. Ketika mereka pergi dari rumah itu, Pastor Benjamin very happy. Oh, let's go, let's go. nah, Pak Pendeta tadi Benjamin itu senang. Ayo, cepat. You know what? Tahu apa yang terjadi? God said, go back. Tuhan bilang balik lagi ke rumah tadi. So I told Pastor Benjamin, you know what? God just tell me to go back. Dia bilang, dia bilang Pak Benjamin, Pak Tuhan bilang kita harus kembali lagi. Dia bilang, aduh Pak, jangan Pak. I said, why? Dia bilang kenapa? He says the most famous coyote in Mexico. Coyote Coyote is people smuggler. Oh, dia bilang dialah orang yang menyelundupkan manusia, yang perdagangan manusia yang paling terkenal. He had many group of gang. Dan dia banyak grupnya, The people pay him dan orang bayar dia. to bring them to Texas. Jadi diselundupkan lima orang ke Amerika, ke Texas. But they don't bring them. Tapi mereka tak dibawa. They rape the girls, Diperkosanya they perempuan, sell the children, dijualnya and anak-anak, they leave the adult to die. dan dibiarkan yang dewasa untuk mati. Gitu. They are murderers. Mereka adalah pembunuh. This guy is the leader. Dan dia adalah pemimpinnya. His name is called Chaco. Namanya Chaco. Chaco. Oh, Wow. ada di sini. So we went back. Jadi mereka kembali ke The situ. sisters are so happy. Dan ibu tadi lihat bapak ini datang, dia sangat senang. Make two chair outside. We sit outside. Disiapkan kursi duduk di luar. Give us some biscuits, some Makan biskuit, coffee. kopi. You know, we wait 11 o'clock, Jam 11 malam, 12 o'clock, 12 malam, 1 o'clock, jam 1 pagi 2 subuh, o'clock. 2 subuh. We wait there. Kami tunggu di luar. Then inside they play Tigres del Norte. Boom, 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 boom. Oh, di dalam rumah mereka main apa itu? Loud music. Musik yang drinking. keras, minum bir. So about 2, the two friends left. Jadi jam 2 pagi, 2 temannya tadi keluar. So I told Pastor Benjamin, Jadi dia bilang, Pak Benjamin, showtime. ini waktunya katanya. So we masuk. Mereka masuk. This guy Chato sitting there, his gun still there. Dia duduk di situ, pistolnya di pinggangnya. His hair so long. Rambutnya panjang sampai ke bahu. His face very rough. Wajahnya sangat So I menyeramkan. start to talk to him. Jadi bapak ini mulai ngomong sama dia. Talk to him. Dia ngomong. Then about 20 minutes, Setelah 20 menit, I start to see he cried. bapak ini mulai melihat preman tadi nangis. I know God is there. Dia tahu Tuhan sedang It's bekerja not dalam me. hatinya. Bukan It's bapak the ini, whole Roh Kudus. tetapi Roh Kudus, saudara, Holy Spirit. Now, Sekarang this same guy, orang yang sama teriak nangis-nangis because the Holy Spirit touches him. karena Roh Kudus menjamah hatinya. So, Jadi he received Jesus. dia terima Yesus malam hari itu. Hallelujah. Haleluya. You see, when God tell you to go, Saudara, ketika Tuhan suruh saudara pergi, even no money you go. walaupun tak ada duitnya di situ, pergi. God will bring miracles Tuhan give you akan tunjukkan mukjizat-mukjizatnya, mengajari saudara to show who is the powerful untuk God. menunjukkan Tuhan kita yang dahsyat itu. So I want to encourage you. Jadi saya mau mendorong kita semua. When you want to serve God, Ketika kita mau melayani Tuhan, number one, you cannot be lazy. nomor 1 kita jangan malas. You lazy, stop. Lah, kalau malas udahlah, jangan, Okay? nggak You usah. need to work hard Kita harus bekerja keras, semangat. and you need to be strong. Kita harus kuat. When I serve God, Ketika saya melayani Tuhan, even COVID, no vaccination. bahkan COVID tidak divaksin. My office, 3 manager got COVID. Kan di kantor bapak ini manajernya 3 kena COVID semua. I had meeting with them Bapak ini sudah ketemu dengan face mereka, to face. muka ketemu muka. In the night, they call me. Boss, are you Malam-malam, okay? malam-malam diteleponnya, Pak Bos, apakah bapak baik-baik saja? I say, I'm okay. Dia bilang, aku baik-baik saja. Why?
Kenapa? Oh, we all got COVID. Karena kami semua kena You COVID. see, when you serve God, God will protect you. Saudara, waktu kita melayani Tuhan, I kita don't pasti care dilindungi what you Tuhan. do, where you go, even foolish things, God will protect you. Mau apapun yang kita lakukan, kemana kita pergi, mungkin kita melakukan That is kesalahan. the God you serve. Tuhan pasti tolong saudara. Inilah Tuhan yang kita layani. Namanya Yesus.